একটু পড়াও একটু আবার ধরে 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 পড়াও নিবন্ধা আমি প্রেস কমিশনে আমার 10 মিনিট ভাস্কর উঠবি নাই ভাই আরো চাপেন লোকজন না সবাই এদিকে भारत माता के भारत माता के भारत माता के बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नितिन नबी जिंदाबाद नितिन नबी जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जिंदाबाद হামলায় বিভিন্ন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয় ধরুনখানা প্রায় 55 ফ্যামিলি 275 ভোটার যিনি গুরুপদ দেববর্মা যিনি নেতৃত্বেও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ব্লক সামিল হোক বরং সাথে সাথে যারা জায়গা বরণে ব্লক লেভেল নেতৃত্ব এই স্টেট নেতৃত্ব তিনি বরং পাল খায় তিনি বিজেপি ও ভাই ব্লক জয়েন্ট খাইকা কর্মসূচি খাবে কবে লাভসব আবার পাশাপাশি তিনি গুরুপদ দেববর্মা হাকে যতন্দ্র সাইমানো বাবু খরকসা তিনি মহারাজ কাছুকসা মানে হাইপানো ও জায়গা দীর্ঘদিন 5 বছর এই দেশেও যে দেশিং কম দ্বারা শাখা যে তাম তাম বেরি তিনি বিজেপি ফাইকা তো আমি বলার কবক নাই তিনি তানি বিজেপি ফাইকা ও চিন দল তানি ফাইকা বড় নন সাইকেল নরক যতন সাইমানো जों বিগত এডিসি নির্বাচন 2021 आ নির্বাচনও जों सिनि बर' रत्न गोबां जायगायाव जों प्रतिश्रुति रैखाया आबहाय प्रतिश्रुति जे प्रतिश्रुति खोनागांखाय सिन बर' रक बेलेग फाक्सां मामानै दफानि बागै थिनांगो कायसे একটা কিছু সিনাই अबहाय वान सुबुं सिन बर' नखानि फायदा मेन बेताम ग्रेटर टिपारलेण्ड जों तुनाय नै सावै प्रजा फायदा के ग्रेटर टिपारलेण्ड सरकार एडिसि आसुकमानि परे न एडिसिओ बिल पास खाई जों रहनाय नै साखा आबनि परे 23000 जे बैकलॉग पोस्ट अबनो जों 100 दिन नि बिसिङावनो अबनो जों एसटी बैकलॉग पोस्ट न जों साख्रि होनाय नै साखा ताई एडिसिओ 6000 पुलिस कर्मचारी नियोग खायनाय नै साखा अबाहायके सावै ताई सिनि कन्स्टिट्यूशनल डिमांड याखाबा तिप्रासा एकर्ड नै जे खायमानि आबनोबो जों आन्दोलन खायलेगा आबनोबो साजाका ताई 125 एमेन्डमेन्ट गांगाय सिनि बर'नि बागै तेबो काहामुनाय नै आबनोबो डिमान्ड रक खायजाका गो अबाहाय स्वप्न फुनुगै सिनि बर' रकनो जों सुदु एडिसि इलेक्शन निबस कांगो जों साकसा कानसा गमा साका जे महाराष्ट्र नाहारे सिनर बुदुदि कैंडिडेट न नाहारिया नै बनिजि साव जोंबो मा साका अबजार्भार हिसाबै आंनि जि आ जराव अबजार्भार दुइटा कन्स्टिट्युएन्सिनि कायसा हिंकाय अंकि दैदु ते कायसा हिंकाय मानदाय पुलिसो बेखाय जों बर' रकनो निजिनि बर' रकनो जों साकसा बाबो आं निजि बेलाय लासिउ आं बेलाय तानो हायो ताङै हिंकाय जों आजि प्रतिश्रुति रुमानि जों कुनो समय जों वान सुकिया ताबो जों कुनो समय पालन खाया 5 বছর ताबो बुंनो नाय दंहा ताई 1 मास थाखाय 5 বছর कायसा कोनो प्रतिश्रुति पालन खायदिगा हिंकाय जों साबनो दुकारै दं सिनि बर'नो दुकारै दं निजिनि बर'नो साइ दं कारण सिनि बर'खा बेलायके सहज ताई सरल बेलायके बुका काहा जों किसाखानो कयतो साव सिनि बर' आबनि बागै जों बेलायके दुखना आं साकसा कायसा आरनि लिडार तिप्रा मथानि लिडार नै आ जागाव कोनो डिसिप्लिन करै कोनो पॉलिटिकल पार्टी फर्म करै सुदु ऑब्जर्वर तंगै प्रेसिडेंट कायसा सं रखा ताई डिविजनल प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट कायसा सं कमिटी को खाजा गया
사가오가 탄사 하니 샤워 미싱오가 거럭사 때 거럭사 애좀 힝사 나식시 마야 아노 부서 어부만 르카 아노 부서 어부만 르카 자고 안카 TSP 부 아래 TSP खाइसे नों TSP नि रेजिस्टार सर्टिफिकेट बेसिस नों MD सिंखा CM EM खानले ताइ TSP खायो नै म रासनो कम्प्लेन रोय आनो सब समय न साइ खायै अब हाइके माने ग्रुपिजम अब हाइके सेन्टिमेन्ट क्रिएट खायै काइसा बरम नि लाइक न उंगो खाइरो लाइक नस्ट खाइरो उंगा ताम हामजा मन तफा ताम आरो थांसा तफा बुने खाबले साव थांसा या बिसिङो कुन फनसे थांसा गरे काइसा नासिक से मान लाया बुनानि तकनानि बन बाहायके सोलोंनानै आंति मानसि बेखौ सोंबावनो हायो राजनिति खायफाया आंनि टीएसए सेक्रिफाइस खायो दखानि बागै चाकरि खाया ओइ आं दखाना हामजागै खायनाय बर आं आंति ताताल बाजिगो आं दंमैया आं महाराष्ट्र अनेक बार कमप्लेन रखा साका अबनन नों ठीक खायनाय नो ठीक खायमैया बले दा पॉलिटिकल पार्टी करे सेंट्रल कमिटी करे डिविजनल सुरु बरै रंनै बाय वाइटीएस सिमी खाइ तनखा तिब्रामा थानि कोनो पार्टी करे मानदायो काइसा ब्लक प्रेसिडेंट सङै तनखा ताइ कोनो कमिटी करे खा हगे अबा हाइके जे चलि तंगो पार्टी ओ डिसिप्लिन करे कोनो हुक करे कोनो थानसा से करे आबा हाइ पार्टी ओ संबाय तंनाय ना तो फा काइसा मानखा ना सं कोनो व्यक्तिगत कोनो मानखा र उंनाय थैमै तंखा रां पैसा गोनां गारि गुरा गोनां बाय था बिल्डिं न टांलाय था फटो मलाय था ओ जे जनसाधारण 14 लक्ष तिप्रासार कोनो फन मानिया ताक्सा गोरा गलाय लासिमा सिसाको जोंनि जिनि बरमसे जों थगाय दङ आं ताङै बिजेपि न हामजाका कारण बिजेपि निनि तिप्रासा हनैसिमि साया ब सारा बस सबका साथ सबका विकास हनै साव एरपरे ब डेभलपमेन्ट खायो नासिनरो डेभलपमेन्ट दंसियो एदिसियो ना तिप्रासानि थिनानि कोनो फ्यूचरनि परमानेंट सल्युशन दङ बाहायके टिकेट माननाय आगामी दिनो बाहायके महाराष्ट्र खुशी खायनाय बाहायके महाराष्ट्रनि गाना दंगायो को खायनाय आबो कम्पिटिसन चलि दंसु आरो कोनो कोबै प्रिखा दफानि बागै कोनो हामजांमानि प्रिखा पारानि परिवेश नष्ट दंमै थांगा लेखापरा चरायरंनि नष्ट दं थांगा पॉलिटिकल पार्टी एमनते बायसं थांगा सिनि समाज ताबु बलेखनो वारमा सिंसा जों अब हाय परिवेश सिनि समाज ताक खायदंखा गाबनि बागै जों दिनि वानसुका ना अरो डेभलपमेन्ट बंगिया दफानि बंगिया बे जों पार्टी ओ दंमै ताक खायसनाय महाराष्ट्र साइड ओ बकुनो सामं खायमैया बकुनो रुको खायमैया आरे जे बीजेपी नना रनाय नों बीजेपी नि पार्टी अफिस सबै दंयो नों बीजेपी नि नेता रंनो लामा कासे बुओ ओके ओ जे रनाय जे बरम नना रनाय नों बनो से रिफ्रि बुओ नों बिनि नक सबो नों बिनि को सामं सित्रा तांगो ओके नों बाहायगे माननाय बा नों माननाय हिंगाय रनाय बै माननाय बिनि हालो काहामनो नांनाय काहाम रिलेसन नो नांनाय हामजाकमानि रिलेसन नो नांनाय हिंगायसे जों सिनि डिमान्ड न माननाय ब्ले ओके नों जदि बनो से साजागिया नों नासले तंगो दिल्लीओ सिमि थांलायो ह आरो त्रिपुरानि बीजेपी खानेके जतन बरफ खामिया बरफ जतन चित्रा अरे त्रिपुरानि बीजेपी ब बीजेपी न दिल्लीनि बीजेपी ब बीजेपी न नों द हालक नारना नांनाय का हा जे बरमन रनाय नों बकैसे हालक खामिया का नों बाहाय माननाय आबोनि बागै न सोंतिनि डिसिसन नाना नांनाय जे तिप्रासार ताबो अपरचुनिटी जे बुसकांगो जे सिनि निर्वाचन 5 বছর निर्वाचन सोंरै रहका नायखा सिनि तिप्रामो थानो दफानि बागै अनेक किसु खायनाय नै महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों अनेक इमान कतरमुखा किन्तु तानो खायका 5 বছর कोनो फन खायमाया निनि पेन्सन थानाय र सिनि बर र 200-300 जना पेन्सन बरनि पेन्सन थांगाय बुसाकायनानि नक तांनानि आनि बुसाना हायर एजुकेशन तलांनानि अनेक किसु स्वप्न नुजा किन्तु तिनि बर पेन्सन थांगाय पेन्सन माया हाई कोर्ट थांगाय केस मा खायो गलाय लासिनो सिसा अन्ते तिप्रासा हामजांमानि नरक तिनि जनसाधारण र वानसुगै नायदि ताकुतै बुकसा आंतान कक साइदं दफाना हामजा गांगाय नों दफानि बागै सामंमा खायनाय अ जे चाकरि खायनाय नि बर 200-300 जना पेन्सन मानिया हाई कोर्ट थांगाय केस तामनि बागै ना खाय निजे पेन्सन ना बागै राज्य सरकार अब हाई कोर्ट तन केस गरै एदिसिओ अंगो चाकरि तलांना हाय 27,000 रिक्रुटमेन्ट खायगा चाकरि तलां मानिया अब फर्म र थानि से केलेंगारे रांसा लायै कुइसन लिगो बबा हाय जों ग्रेटर प्रब्लेम नाय कायसे एदिसिओ रिक्रुटमेन्ट लांनाया ताइ ग्रेटर प्रब्लेम साइतंखौ कन्स्टिट्यूशन से ग्रेटर प्रब्लेम कुनो वार्ड दंको से
অথচ ওই মানো ত্রিপুরাল্যান্ড 3 আর্টিকেল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সেপারেট স্টেট ওই মানো কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোনো করে অবশ্বাস বরং ঠকাই মা সুবলে অবহাই তিনি একটা কিছু দাঙ্গা হই বনলগেরি ফাইকা 5 বছর তিনি তা মান খাসেন তিনি মাইনাস প্লাস খাইনানি ক্যালকুলেশন খাইনানি জরা সপাইয়া তা বুঝ কামন নির্বাচন খাইতো তাম ক্লক সারাই বড় আগামী দিনও যে প্রতিশ্রুতি মানি 2021 তাবুক সং প্রতিটি ভোটার সরক সঙ্গানি উচিত নরক তিনি তামো সামং খাইয়ে তেইসা বুট ছানাই অবসং জনসাধারণ রক কুইশন খাইনা নগ নগ থাঙ্গৈ কিন্তু বিজেপি প্রমিস খাইজা বিজেপি যদি সরকার ফাইকাই টিটি সিং খামো ওকে কেবেঙ্গি তংহা ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা সাতাই দফানি মুঙ্গই তিনি বিজেপি যদি কেন্দ্র রাজ্য বিজেপি রাজ্য বিজেপি সরকার এডিসি রাজ্য সরকার বিজেপি সরকার কাহামু খামো কাহাম প্রজেক্ট থাকামো ফান কাহামু খামো কিন্তু जों ত্রিপুরা সারক সেন্টিমেন্ট বাই পলিটিক্স খাই दङ সেন্টিমেন্ট বাই ইন্ডিয়া रियलिटी ও सुमा फैनाय जों हामजागो जतन हामजागो आं हामजागो दाबो কিন্তু आनि दफानि साथे आं केबनो कनसिडार खाइमिया आनि दफा जे कत आनि दफा थांना नांनाय अबसि क কিন্তু जों नुखा 5 বছর तामं लाइखा जालाइखा नों लाइखा बुलाइखा हे बायरा लंगो दे बाय दे लासिमा सिंसा आं महाराजनो सागा अबहाय रक आं साजागिया सिंपल একটা পার্টি এই ড্রামা সিচলি তো ড্রামা अब কোনো পলিটিক্যাল পার্টি আর মুসনুকে পান জীবন অবহায় কোনো ডিসিপ্লিন করে কোনো হামজামা করে কোনো সিস্টেম সে করে আবহায় শুধু বস কাঙ্গ বাহিকে টিকেট মাংলাইনাই চিরাই চিরাই উস্তাংনি চিরাই ভাই টিকেট ছানটং ভাইছিনাই একটা বিধানসভা একটা বিধানসভা 10-12 জনা টিকেট প্রমিস খাই মহারাজ ফেক প্রমিস রই দङ 2023 मानदाय আসল লিডার গবাংমা मानदायनि बरमर ना है प्रमिस खायगा खरकसा मानदायनि बरमर या बियानि ओ सपना देब्रमा माइदुनि परिचय या बरमर खायगा मानदाय के क्वालिफाइड बर करे नों जेन्युइन बरमर जेन्युइन जागो नों फिटेड खादे तांगै नोंर पॉलिटिक्स तो तिब्रा साबै नों तांगै पॉलिटिक्स तो अब ताबुक जों क्वेश्चन खायना बान्दा कारण ताबुक राइट टाइम सिनि बागै एकमात्र बीजेपी केन्द्रও दङ राज्यबो दङ एडिसिও फाइकै सोंमाने কিন্তু नोंर स्वप्न खुनु दङ ग्रेटर टिप्लेन जीवनमै असं ग्रेटर टिप्लेन तो मानानि बाद दे नों काइसा रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड खाइतै मैया लासिमे सिंसा बबाहाय नों पॉलिटिक्स खाइतं ताबो DSM नि नेतृत्व आं थांका हर इनडिफिनिट स्ट्राइक दाबो सानजावनो पाइ थांगा आं हर थांगा लगिरिना नै 25 जना 20 जना तुबै साइटंका साबजानि फोन काइ खाबो माखा गयबार माखा सुं रोमान स्क्रिप्ट तांगै ताबो इलेक्शन फाइकान रोमान स्क्रिप्ट बिसु फाइ पॉलिटिकल साब थुं दं सिनि बरस थुं दं आबनि बगै जों बुजिना ना खाटाखौ दाय बुझां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब बखा प्रोफेशनल डॉक्टर वो पॉलिटिशियन या वो बरक कहा वो सुजा कब सबो जेता को कब सबो किन्तु वो सामानि गोबां बरक चॉइस या आबो नै मानो किन्तु वो अंगा राइट पर्सन से वो कोनो पॉलिटिक्स थंया सुजा बरक पॉलिटिक्स से सिन बरक से बिसि रंगो ताबो कि प्रसार बिसि रंगा पॉलिटिक्स पा डेली नु खाके रील मांगसे रील से चली तंसे ति प्रसार ताबो पॉलिटिक्स खाइनो नाइ दि फेसबुक फलो काके रील मांगसे रां गुसुको साइमिया खानो रां दुव जुबाइको अरो थांग्रिको हे कय हजार जानि नों निन बरमनो सुबामानि तांसे रील मा खाय कय हजार नों रां निनि खाम बिसिंगो ना 2000 5000 ना 500 संसाय जामान सुरु रील नाटक ड्रामा अब हाय पॉलिटिक्स या वन टाइम से पॉलिटिक्स अब दखानि बागे खाना काई छय के खाइ आंनि जे सैक्रिफाइस काई खाय निनि साख्रि खाया एसे बोसोर दीर्घदिन आन्दोलन खाया NIT इशुआ आंदोलन खाय NIT व 7.5% नि जागाव 31% संति फैगा आनि नेतृत्व हेबल कल रमेश अब्जाखुरो मानिक सरकार जे चीफ मिनिस्टर तंखुरो सारा त्रिपुरा आंदोलन खाय स्टूडेंट गैदरिंग खाय कोनो निशर्त बाबेन को दै फैगा रिलीज खायति के हेबल कलैन अब हाय तो न दखनि बगै जों सामु खाय दङ जों कोनो समय बुइनो फोकस खाया एडभार्टाइजमेन्ट रिया दखाना हामजानाय कोन समय बुइनो एडभार्टाइजमेन्ट खाया आं काइसा बरना हामजाखै आं खुनुगै एडभार्टाइज खायनो दिबा सय हामजानाय एडभार्टाइजमेन्ट खाया खानो तै खुनुलायो डेली बा
nini music sirza Lota Mangoswar gan Hindi gan ruise busuk real khaile ka are tabu real sisoli tong real mane tamo obasto baba sung basto ba sisoli na nanga obasto ba ya aboni ko khazan tapu tai busang ang request khayo tini sung sentiment ba ya moharaso sung joton hamjago kintu dofa ni se sung keuna hamjagi ma ya dofa ani dofa sung sacrifice khai ka joto nini gari busa nini ko busa sung joto ni bagai chini next generation bagai sung cinta mathayo aboni bagai tapu abono je সময় কাহা যে আগামী দিনও তা ইলেকশন তমে একবার বিজেপি না নং সুযোগ রই নাই টিটিসি মান মান মাইনে আপনার ছাড়ি রোমান স্ক্রিপ্ট নি কক নরক ছালায়ো রোমান স্ক্রিপ্ট ছাউ থুন তো এক সময় রোমান স্ক্রিপ্ট মানকা ও যে রোমান স্ক্রিপ্ট ছানাই দর রং এক সময় রোমান স্ক্রিপ্ট রিলিয়া ওর বড় রং রিলিয়া Entai sawo politics thungto sung tini sina nangai dokoni borok sina nangai sentiment baya emotional baya sungno phainai buskango emotional blackmail phainai emotional create khai blackmail khai sudu election of vote pass nan sinse phainai buskango amti phaitongo amar bagi sotorko ma tongai bastobo sungna wan sukina ekmatro BJP no সম্ভব যে আগামী দিন কেন্দ্র ও বিজেপি রাজ্য ও বিজেপি এডিসি ও বিজেপি হিংকা গায় বুঝতে কাহাম খানো সিন বড় হলে কামন একবার সঙ্গাবনো বুঝি সিন টিপ্রাসার ও বুসকাঙ্গ যেসকে কোনো বুট রুয়ান হয়ে আনি পয়তো তম কারণ কে বড় টাক সিয়াংলিয়া টিপ্রাসার যত সিবাইকা গোবাং বড় আমকক সামানো সাসা গ্যাঙ্গে আনা হংলাই উনাই সুই মুসো হংলাই হন্দি নং সুই মুসো হংলাবাই তো কবইনো নং কো চেঞ্জ খাই কো খাইমেয়া কবইনো টাটাল ন সাইনানাই না কিছু সানাও সুনা মুসুমা কাই ত্রিপুরা একট যে খা ত্রিপুরা একট হইতে গেছে দাও এডিসি হাপাও যে সরসাল তংনার স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহি আন সামানে আবু মুসু দর তুই কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহয়া ইয়া স্টেট গভর্নমেন্ট যত রাং রহরো বনি যে এডিসি প্রশাসন কোন সিস্টেম করে তাবু যদি নিনি পেনশন নি রাং যদি ডেভেলপমেন্ট খাতরি রহকা নন ডেভেলপমেন্ট খাত নি পেনশন নি বাগে আং তাইসা রাং রহনা হাইদা হ্যাঁ no যদি কাইসা কো টাঙ্গানি বাগে স্মোক হাউস টাঙ্গানি বাগে রাং রহকা ফর एग्जांपल 30 কোটি 50 কোটি যাইবো নং রাং যদি মিস ইউজ খায় রিগলাই 5 লাখ টাকা খতং 5 লাখ টাকা ননকি তাই রহনাই দেব বুঝিনা না নাইসুন রিয়েল পাম হই তকা সিনি ব্রেন নো সুং লস তকারেকা দুকো অ সোশ্যাল মিডিয়া উকো কাহামো তঙ্গো হামিয়াগো তংলে রাং বাই খাইনেগো তংলে একা নিজিনি বরন সুং সুকলগৈ সাইতং হাবা হাই একা নং প্রশাসন তো কাইসা সিস্টেম তংলে আরে নং বাকি 6000 নং পুলিশ তলানা সাকাবা নং রিক্রুটমেন্ট নি সিস্টেম কাতাম সা বুইলা নং ফাইনান্স এপ্রুভ মা খাইনা ফাইনান্স এপ্রুভ খাইছে নং বরন কগ্রনা নং চাকরি তলানা আগে ফাইনান্স এপ্রুভ সিস্টেম কাংনাগো একা নং এডিসি ওয়া আসক অফিসার কোন কত খরচা বদি সিয়া আসক লেখা পড়া করে আসক তো পদার্থ অফিসার মান খানা হ্যাঁ নং পয়লা ফাইনান্স এপ্রুভ খাইকে যে নং পর নিনি চাকরি তো নং টাইমে আবো এপ্রুভ খাইও নং সগা 6000 তলানা হিনি নং ইলেকশন আগে খাম তামই বরন তম ফরকাবা কয়বার সে বাজি সকাকা কয়বার ওয়াহান তো চালাইকা মানখা নে আং নিজে লাসিবো ফিলিং খাইও তাবো আসক 5 বছর সং তামনকা ড্রামা সারা কোন কুরে তাকু তাই বুকজ আমন বাগে ফাইদি সং রিয়েলিটি ও ফাইসিদি অবনা আনি রিকোয়েস্ট